सेंसिबल, न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट आदमी के सामने ये बात रखो, वो यही करेगा। अच्छा, मसला कश्मीर का नहीं है, हमने बनाया हुआ है, हमारी शारक है। शारक तो बगैर ही 77 साल गुजार ला है। वो क्या करते हैं, बोंगे हमारा टू टंग है, आजाद कश्मीर टू टंग तो बगैर ही लगे फिर मोदी साहब। असल बात जो एक कॉमन सेंस की बात है, कश्मीर हमारा है या तुम्हारा है, इसको छोड़ दो। ठीक है, कश्मीर का फैसला कश्मीरियों पे छोड़ो। ठीक, ये लंबी चौड़ी डिबेट और बहस नहीं है। वो उनकी अपनी राम कहानी है, हमारी अपनी, हमारी वो शारक है, उनका वो टू टंग है। व्हाट नॉनसेंस। दुनिया को ये बात समझाने वाली है कि जी हमारी शारक नहीं, इन्हें चवला का भी ये टू टंग नहीं। ठीक है, बात यह है कि कश्मीरी इंसान है। लेट्स फॉरगेट अबाउट द रिलीजन, वो मुसलमान है, नॉन मुस्लिम है, फलाना है, कोई भी है, वो इंसान है। इस कुर्राए अर्ज पे उनके भी उतने ही हुकूक हैं जितने इस मुहज्जब, सो कॉल्ड मुहज्जब दुनिया में किसी भी इंसान के होते हैं। बिल्कुल, ये प्लीज कि ना हमारा ना तुम्हारा, कश्मीर है कश्मीरियों का, मर्दूदो, लीव इट टू देम। मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं जी। हमारी शारक है तो उन्हों का वो टू टंग है, इसको रखो ना साइड पे। कश्मीरी इंसान है, कौन है, क्या है, कैसे हैं, इसको छोड़ो। उनकी क्या ख्वाहिश है, वहां दुनिया की जो दो चार कोई एक आध वट एवर, उनकी निगरानी में इलेक्शन कराओ। फिर अगर वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, दे हैव एवरी राइट। खूबसूरत बात। ठीक है, लॉक स्टॉक एंड बैरल यहां खानदान शिफ्ट कर गए, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन उनकी को अपने मसले मसाइल, ये मेरे इन लॉज पिछले 33 साल से अमेरिका में हैं, पाकिस्तान से भी मोहब्बत है। उन्होंने यहां अपनी को प्रॉपर्टी भी नहीं बेची, उनका घर भी है गुजरात में, आते जाते भी हैं, दे आर इंडिपेंडेंट। तो कश्मीरी इंसान हैं, वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, ये सन भी इंसान है और उन्हें ये हक पहुंचता है। ये पता नहीं किन लोगों की खबासत के नतीजे में ये मसला, अदरवाइज एक बाशऊर, बाज़मीर इंसान के तौर पे ये ना किसी अमेरिके ने, ना हमने, ना कोई हिंदुस्तान ने मामे, वो इंसान है, वो जानवर नहीं है, वो भेड़ बकरियां नहीं है। वो इंडिपेंडेंट होना चाहे इंडिपेंडेंट हो जाए, हमारे साथ आना चाहे हमारे, वोट पे फैसला कर लो। दुनिया के जो मुहज्जब लोग हैं वो इतना इंश्योर कर लें, बाकी दलीलें सारी बेकार है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चूंकि बड़े बड़े गलत काम हो जाते हैं, फिर कौमें उन्हें रिवर्स करती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटम बॉम्ब इस्तेमाल हुआ जी, इस बात को हो गए तकरीबन 80 साल। दोबारा इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ, करके देखा, देन दे रियलाइज्ड नहीं। सो कश्मीरी इंसान है, दे हैव एवरी राइट। दुनिया का कोई मुल्क किसी की कोई ना फेवर करे, ना फलाना टमकाना, कुछ नहीं चाहिए। मैं एज अ ह्यूमन बीइंग कुर्राए अर्ज का एक बाज़मीर न्यूट्रल आदमी होने के नाते मेरी पहली और आखिरी डिमांड यही होगी, ये बात दुनिया को समझाने वाली है कि बाकी सब चतर चलाकियां एक तरफ रखो। कश्मीरी इंसान है, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, हमारे साथ आना चाहते हैं। इंडिया ने जो बदमाशी और गुंडागर्दी की हुई है उसका बाकी छोड़ो, एक लॉजिकल बात है, यूनाइटेड नेशंस, व्हाट द हेल। बिल्कुल,
ہاں یہ بات اٹھائیں نو اگر اس دنیا میں امن قائم کرنا ہے، بنی نوع انسان کا مستقبل جو ہے اس کو محفوظ بنانا ہے، تو بنیادی بات ہے. تو جو ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے وہ بات تو ٹھیک ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے. کون چاہتا ہے؟ بالکل. لیکن کوئی ہمارے ملک پہ حملہ کرے گا، میں جنگ نہیں چاہتا، تم میرے پہ حملہ کرو گے تو میں یہ چھوٹی سی کینچی ہاں، بالکل. دفاع تو یہ میں ہاں وہ ختم. سو یہ ساری نارمل بات ہے. آگے چلو. اچھا، حالیہ جنگ کا سب سے جو بڑا فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر سرفس پہ آ گیا ہے، اور اچھا ٹرمپ نے بھی دیکھو بات سنو، ہو جاتا ہے عام زندگی میں بھی ہوتا ہے، انڈیویجولز کی زندگی میں بھی ہوتا ہے. مسئلے اس طرح ختم ہوتے نہیں. دھند آ گئی، اسموگ آ گئی، آپ مجھے اپنے گھر کے درخت نظر آنے بند ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ درخت موجود نہیں ہے. واہ، بادل آ جائیں گہرے، 14ویں کا چاند ہو چھپ جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ چاند نہیں ہے. سو صحیح. یہ مسئلہ یہ تو کبھی مرا نہیں اور نہ ہی مرے گا. یا تو پھر بہت کچھ لے کے فارغ کو کلیمنٹ ہی نہ رہے. لاجیکل بات ہے. ایز اے ہیومن بینگ، میں نہ بطور پاکستانی یہ بات کر رہا ہوں، نہ بطور مسلمان یہ بات کر رہا ہوں، میں بطور انسان یہ بات کر رہا ہوں. یہ یونائٹڈ نیشنز، یہ مہذب دنیا، یہ ماما گیری ہے تو ان کو کب سیدھی سی بات ہے یا بیس کو گولی مارو. تاریخ میں بہت بہت کچھ الٹا سیدھا ہوا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ 1914 کی بات ہے، پہلے تو پوری دنیا، پورا قرۂ ارض انسانوں کے لیے جس کا جدھر مرضی دل کرے. بعد میں مہذب ہوئے، پتہ لگا، پاسپورٹ آیا، ویزاز، یہ جو بھی ہے امپروو کرتے گئے نا. یہ ایک بیل گاڑیوں کے زمانے میں ٹریفک سگنلز ہوتے تھے؟ نہیں ہوتے تھے. سمجھ گئے ہو؟ اسی طرح مسئلہ کشمیر کو کسی اور تناظر میں بہت ہی میکرو لیول پہ دیکھ کے دنیا کو سمجھانا ہوگا کہ بھائی یہ بھی نہیں، ہم بھی نہیں. لیو اٹ ٹو کشمیریز. ختم. آگے چلو.